Oke, Assalamualaikum. Hari ini kita cek satu alat daripada customer, iaitu hot plate bersaiz besar. Oke, dia kata problem ada current pada on switch, tapi control panel tak berfungsi lah, ataupun tak menyala pada kontrol dia. Itu kita test. Oke, power on, okey, tapi display tak menyala. So alat ni kita kena check dulu lah untuk pastikan masalah dia. Okay, ni pada bahagian belakang, buka pada bahagian belakang akan terdapat power supply unit dengan control panel board lah. Okay, ni saya check dia punya current daripada plug utama masuk pada power supply unit ni, dan sepatutnya dia akan keluar dan menuju ke control panel. Tapi kita kena check dulu lah, adakah power supply unit ni masih okey ataupun problem pada power supply unit. Okey, menggunakan multimeter kita check output daripada power supply unit asal dia ni. So saya dah check, bacaan menunjukkan 0 volt, maknanya power supply unit ni tidak berfungsi dengan baik lah. Sepatutnya dia akan mengeluarkan arus direct current 12 volt untuk supply pada control panel dan berfungsi lah. Tapi sekarang tiada bacaan, bermakna problem pada power supply unit converter ni mungkin mengalami kerosakan lah. Okey, ni dia punya power supply unit ni yang bermasalah. Power supply unit ni berfungsi untuk menukarkan arus alternate current menjadi direct current. Dengan adanya transformer, dia akan mengecilkan arus lah, kerana control panel biasa menggunakan arus direct current yang kecil lah. So untuk tahu berapa arus yang atau voltage yang guna, boleh refer pada kapasitor kecil ni. Dia akan ada tulis lah, bacaan dia ada 16 volt ataupun 12 volt ke. So kita carilah power supply unit yang baru yang sama spek dia, yang akan dapat mengeluarkan arus direct current 12 volt ataupun kurang daripada 16 volt lah. Okey, tu dia ada bacaan 16 volt lah, maknanya output daripada control output daripada power supply unit ni akan supply lebih kurang 12 volt masuk pada control panel. Dia pakai kabel lah. So sekarang ni alat ni, power supply unit asal ni rosak. Itu menjadi sebab control panel ni tak menyala dan tak dapat berfungsi. Saya menggunakan power supply unit yang baru untuk ganti dengan power supply unit yang lama ni. Ni dia power supply unit, function dia sama je, menukarkan arus AC ataupun arus ulang-alik dan mengecilkan arus lah. Dia akan menukarkan dan mengecilkan arus menjadi 12 volt ataupun yang lebih kecil. Menukarkan arus jenis arus ulang-alik menjadi arus terus ataupun DC, sekaligus mengecilkan dia lah menjadi 16 ke 12 volt untuk menghidupkan control panel.
So kita buat pemasangan dulu. Kabel asal ni, kabel daripada switch utama alat ni akan masuk pada positif dan negatif yang bertanda L dengan N. Kabel ni ialah kabel daripada switch yang berjenis AC lah, arus alik 240 volt, dan ini kabel yang akan menuju ke control panel. Kita letakkan pada output lah, output yang ada bertanda V negatif dengan V positif tu, hitam pada negatif dan merah pada positif out lah. Dan out voltage dia adalah 12 volt VDC direct current. So dia akan dapat berfungsi dengan baik lah pada control panel. Ini saya dah buat pemasangan daripada switch utama 240 volt masuk pada power supply unit yang baru ni. Dan kita on, bila kita on dia akan supply current dan masuk pada power supply converter, dan dia akan menukarkan arus menjadi direct current dan mengecilkan arus lah, menjadi 240 volt pada 12 volt, ataupun bacaan yang sesuai lah untuk support pada control panel unit. So kita buat pemasangan lah. Ok, selesai pemasangan. Ini keadaan dia lah, merah. Dan kita boleh test lah dia punya bacaan pada power supply ni, adakah bacaan dia ok ataupun terlalu tinggi ataupun rendah. So untuk test boleh gunakan multimeter. Ini saya dah pasang, gunakan multimeter dan negatif positif. Multimeter setkan pada voltage ataupun bersimbol V lah, V untuk AC, bersimbol V, dan ada AC, ataupun untuk DC tukar pada DC lah bacaan dia. So saya test dulu current dengan cara adjust multimeter pada bacaan voltage, dan kita boleh on switch dan boleh check lah bacaan berapa bacaan dia. Kejap. Okay, saya check first saya check untuk bacaan incoming ataupun 240 volt alternate current. Pada multimeter kita kena set bacaan AC lah supaya dia boleh detect incoming. Dan kita on switch lah. Saya belum set lagi. Set tekan function, dia akan mengeluarkan simbol AC, maknanya boleh mengambil bacaan alternate current ataupun arus ulang alik yang daripada switch, dan boleh check lah bacaan dia adakah sesuai dengan arus. Ok, 253 maknanya average dia masih ok, 240 volt ke 260 volt, maknanya
tak ada masalah lah incoming dia. Dan bacaan DC kita cek, tekan function untuk tukarkan DC dan kita test output dia menunjukkan 12 volt, maknanya benda ni berfungsi dengan baik lah. So lepas tu kita boleh test on control panel ni, adakah selepas tukar power supply unit ni dia berfungsi dengan baik ataupun ada masalah lain lagi pada control panel. So kita on je switch ni, dia tengok dia akan menyala ataupun tak. Okey, nampaknya control panel ni terus dapat berfungsi lepas power supply unit converter ditukar dan nampak macam berfungsi dengan baik lah. Jom kita test secara semua function dia lah selepas pasang semua. Okey, ni keadaan asal dia. So kita test heating ataupun problem yang lain lah. Mula kita buka switch dulu dan onkan main switch pada alat. Okey, dan kita cuba set lah untuk heating dengan cara ini untuk timer. Kita set, kita test semua lah function sebelum kita test heating dia. Okey, semuanya nampak berfungsi dengan baik. So kita set bacaan ataupun suhu yang kita nak. Kita set ni untuk test, saya set dalam senyum 60 Celsius. Sudah cukup lah untuk tahu dia heating berfungsi. Dia akan mengeluarkan LED warna merah blinking, maknanya alat ni berlakunya proses pemanasan. So saya set, dia dah keluar LED warna merah tu, dan ini selepas beberapa minit dia menunjukkan bacaan 65 Celsius dan dia stabil lah. So rasanya alat ni dah dapat digunakan macam biasa. Okey.